Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Nastavljam Noire. Prije nego što krenem sa igrom, lajkujte, šerujte video, subscribeujte se na kanal i uđite na Discord server da se malo družimo. Današnji slučaj se zove A Polite Invitation i ovo je treći slučaj od pozadi, da kažem. Ostalo je još 3 slučaja do kraja, jel te? Sad, da li će toliko biti video do kraja, to nisam siguran. Vidjet ćemo. Biće bar još jedan posle ovoga. A da vidimo što se dešava. Ovo je Kelso. Trebalo bi da je on, da. Prošli put je ispao iz gepeka, pa se sav ulupao, ugruvao. I onda se na kraju srušio kad je došao kod Elze, da. Bio je tamo i naš Cole Phelps. Please, call me Elsa. Čuj, ko zove me Elza? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner Brothers. Set carpenter? Aha, sad priča o njenom prijatelju koji je poginuo na gradilištu. Bio je stolar, dobro. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that. Šta? Nazva je Princes. Dobro. To uopšte nije bilo uvrnuto ni najmanje. Ko je ovo? Who's asking? Peterson, assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Aha, ovo je javni tužilac. Can I get Dobro. the bridge version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? Do you think I fell down the stairs? Ovaj pokušao da ga zaposli za neke informacije, pretpostavljam. Dobro. Sad, kaže, idemo da posetimo Curtis Bensona. Patch up, Princess. Might be the R&R I get for some time. Znači, on se izgleda svim ženama obraća sa Princess. Šta je ovo, neka bolnica kao? Ne liči definitivno na ovo što mi danas imamo. Ali, definitivno jeste bolnica. Ajmo mi napolje i idemo da posetimo Curtis Bensona. Znači, nastavljamo dalje, da kažem, medical clinic. Ovdje ima nešto što bih ja mogao da istražim. Zašto bi tu bilo nešto? Ajde da vidimo. Možda sam zaboravio nešto ovdje. Ima tu možda nešto? Ne. Biće da ovdje nema ništa. Čak sam proverio na internetu. Nisam pronašao ništa. Ako grešim, neka me neko ispravi u komentarima, ali
mislim da nema apsolutno ništa, tako da idemo da posetimo Bensona da vidimo šta on ima za nas. I evo me kod Curtis Bensona. Boga mi, velika zgrada. Je li ovo sve njegovo ili ovo... A ne, ovo su apartmani ovdje. Dobro. Da vidimo gde se on nalazi. Pretpostavljam da ovdje može da se vidi. Da, Curtis Benson, evo ga, apartman broj 2. Okej. Ajmo gore. Pretpostavljam da ovdje treba da idem. Pošto onama nije bila zlatna ručkica na vratima. Mada nema ni ovdje. Da, tu da se ne ulazi unutra. Možda uda. Ne. Aha, evo ovamo. Okej, da. Apartman 2 i 3, evo ga apartman broj 2. Dobar dan. Ima li neko? Evo ga. Jack, it's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Opa. Move away from the door. Jack, there's no call for that. You're smooth, Curtis. I'll give you that. You try to get me killed and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Koji sa? Sit tight, Curtis. I'm taking a look around. Da, Curtis je, ako se ja dobro sećam, njegov šef iz one, kako se zove, iz osiguravajuće kuće, da. On mu je gazda, bukvalno. I sad, da, pošto smo pronašli svašta nešto u prethodnoj epizodi, onda treba da proverimo, jeli, i njega. Ovo ničemu ne služi. To je samo piće. Opa, dobar dan. How old are you, princess? 16, mister? Juj. How old are you really? Nearly 13. A, još gore, brate, dragi. You take love where you can find it as you get older. Love? Ma da, That has nothing to do with love, Curtis. kako da ne. Find your romantic notions endearing, Jack. I find Dete od nepunih 13 godina. Da li si realan, čoveče? that remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. Čak i da je punoleta, opet bi bilo bolesno, ali ovako je s tim još mnogo gore. He's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. He's kind. And he buys me nice things. Get dressed, you're leaving. Ti nisi normalna. Mada šta ona zna, mislim, nema ni 13 godina. She will only come back. Ma nek se vrati kad hoće, baš me briga, ali samo sad nek ne bude ovdje. Ne treba mi. Dobro, ajde vidimo mi šta može se nađe ovdje. Ovdje smo našli vrlo interesantnu stvar, da ne kažem nešto drugo. Šta je ovo? Guanako su cigare. Pretpostavljam da jesu, čini mi se da je tu i onaj đavo za sečenje. Ovdje nema ništa izgleda. Možda ovdje u ovim fiokama nešto, ne. What do you expect to find, Jack? Ne znam, nešto će se naći sigurno. Svašta ti ovdje imaš nešto. Ček, tu ima nešto. Šta je ovo? A, konjska glava kao figura neka. Dobro. Možda nešto ovdje. Ima ovdje neki... Aha. Šta je ovo? Share certificate. I need to follow the paper trail. Jack, you've made a terrible mistake. Aha, ovo su obveznice, jeli? Da, na $2000. Dobro, Suburban Redevelopment Fund.
I ovo je na njegovo ime. Odlično, odlično. Znači, čovjek koji je rekao da nema nikakve veze sa njima, našli smo obveznice na njegovo ime iste firme. Šta je ovo? Insurance agreement, ugovor o osiguranju na $221,000. $221,000 je osigurao šta tačno? Against all losses or damages occurring to Rancho Escondido. Elysian Fields Development. On je osigurao ovaj đavo Elysian Fields Development. Rancho Escondido, to je onaj deo gde su izgorele sve one kuće. On je uložio 1000 i nešto. 1105, ako sam dobro vidio. I dobit će 200 i kusur hiljada za to, jeli? Another Himede Plus, pretpostavljam, ili nešto tako. Dobro, evo što imamo u kuhinji. Nemaš ništa za jelo, a? Ja mislim se ja već našao sve što je trebalo da se nađe. Aha. Ovdje ima neke čaše, to je sad, ajde, više dokaz da je ona klinka bila tu. Ništa drugo. Da, to mene ne interesuje. Možeš ti da radiš šta hoćeš u tvoje vreme. Ali ima ovdje nešto možda? Ne. Ovdje se izlazi napolje, pretpostavljam. Da, tako je. Ali nećemo da izlazimo. Da vidimo što ima da kaže čika. Ajde bre. I want answers, Curtis. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. Da vidimo, kakav mu je bio motiv za prevaru. I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. A on je zamjenik direktora, aha, okej. Business transaction, dear boy. A, pa sine, pa ti lažeš. A one obveznice što sam našao malo pre. You're lying, Curtis. Something happened at the company, didn't it? That's why you took the bribe. Bribe? What bribe? How can you accuse me of benefiting ahead of the company? Pa mogu lako. Inferior lumber. A, ovo su stvari koje sam prošli put našao. Ok, share certificate. I noticed Da. the share certificates are in your name, Curtis, not the company's. Tako je, tako je. This is collateral. Those sons of bitches in Sacramento. They passed me over for president. Sent me here because they believed it was a backwater. But they were wrong. Los Angeles will become the capital of the West, not San Francisco. This place will be the city of the 20th century. And I'm gonna get my cut, Jack. You're going to jail, Curtis. You and your cronies. We'll see about that, Jack. Pa dobro, upravo je da je Los Angeles postao, da kažemo, po znacima navoda, glavni grad zapadne Amerike, jer danas je Los Angeles stvarno najveći grad tamo, sa najviše stanovnika. Evo što znao suburban redevelopmentu. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. You're talking about the future of Los Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. Jeste, kako da ne. Sad je samo to. Vidi se po njemu da laže. Ajde da vidimo. You're lying, Curtis. They're going to burn those movie sets they call houses, and you're carrying the insurance on them. And how do you prove that, Jack? Pa onaj đavo što smo našli. Čak bi moglo i ovo, kao inferior lumber, ovo što se koristi, ali ne bih da rizikujem. Verovatno je u pitanju, mislim ne da je verovatno, nego 100% je u pitanju ovaj ugovor o osiguranju. Rancho Escondido burnt to the ground. California Fire and Life is carrying the paper. Jack, the best result you could get from insurance would be replacement cost. The stakes are much, much higher. Dobro. Vidimo šta zna o Buhvalteru o tom slučaju. To je onaj
Lu što je, jel te, propao kroz krov. Payoff in the Buckwalter case. It was bound to bring it to attention. Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash, the brilliant but flawed detective becoming her lover, and you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? A što ne bi ti znao? Opet mi se čini da laže, ali nemam sad neki trag koji bi mogao da iskoristim da to podupravo vidjeti tu facu. Znači, kako bi ga našamarao? Ajmo, doubt. Give me what I need or I'll beat it out of you. Slaže se. Slaže se Kelso sa mnom. Very neat, Curtis. I ništa nije rekao, a? Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Što jes. Dobro. Znači, ja sad, pošto sam postao istražitelj onog, ili detektiv, ili kako se to više zove, onog javnog tužioca, ja sad treba da idem da istražim moje bivše radno mesto, bukvalno, California Fire and Life, to je ta osiguravajuća kuća, tako da vidimo se tamo. I ovo je konačno osiguravajuća kuća. Izvinjavam se, sreće, tu smo, ako imate osiguranje, možete odmah dođete, pokupite premiju. Ja sam tu bivši radnik, imam veze. Možete slobodno da uđete unutra, sredit ćemo sve brzo. Po hitnom postupku, jel te? Dobro. Pretpostavljam da treba idemo u svoju bivšu kancelariju, jeli? Pa tamo nešto da vidimo. Aha, jeste, da. Pa što mi onda govoriš ako znam koji je put? Ovo Elsa? A ne, samo ima istu haljinu. Dobro. Samo što je fora što Kelso više ne radi ovdje. Ali to ovaj gospodin portir ne zna. Da smo sad prošli onako inkognito, jeli? Možda je to loša riječ, ali koga briga. Idemo u moju kancelariju, to jest bivšu moju kancelariju. Evo ovdje vrata, piše lepo Jack Kelso. Sad bi ovdje trebalo nešto istražiti. Evo ovo taj slučaj što meni treba? Da. Aha, da. Ovo je onaj Bachwalter ili kako se već zove. Ne. Nešto ovdje vjerojatno ima. Čekaj. Možda ovdje nešto. Kakve su ovo neka lokacija ovdje, a? Bachwalter case. Dobro. Nešto mi još treba izgleda. A šta je ovo napisano ovdje? Nešto ima ovdje još napisano. Ne, na to ne mogu da pritisnem, dobro. Okej. Da, i on tvrdi da ima nešto još. Previous property holder. Ovo sam slučajno nabao. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? Aha, okej. Znači, našao sam sve. Evo ga Phelps. Have a seat, Cole. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick petter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little
chuck on the shoulder, shot of Semperfi. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet. I'm no gumshoe. I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired. Šta se ti buniš? Dobio si drugi posao. Sorry to hear that, Jack. I to je bolji posao zapravo. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempted one, yes. Look, Jack, it's a murder case. Još su igre kad se nekom izvinite, a ona se ismeva zbog toga i ona pokušava da sjebe to izvinjenje i da ih svede na neku glupost. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying. Or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you can turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it. U prevodu prekini da kenjaš i pomozi mi ako hoćeš, ako nećeš. Reci mi da idem dalje i to je to. Dobro, se ja sad možda sad vraćam na Phelpsa da igram s njim ili nastavljam dalje sa Kelsom. Sad ćemo da vidimo. Postavljam da nastavljam sa Kelsom. Ne bi baš imalo smisla da sad odjednom se prebacim samo na Phelpsa. Da. Hall of Records. Dobro. Da vidim, ja sam ovde. Locations. Da, ok, sve sam rešio tamo prošli put. Ajde da vidimo šta ima u Hall of Records. Možda će ovaj čika da nas uputi negde. Just up the stairs. Thanks. A, ovo je ona zgrada gde sam propao kroz luster. To je gde sam odvalio cijel luster. Može se vidi gore. Evo, to u stvari. Čini mi se da jeste. To nema lustera. Nisu ga popravili. A, evo, visi ovde konopac. Da, ili sajla, šta god da je to. Tamo još uvijek isto visi. Land Registry Office, desno. A gde je desno? Možda ovde? Ne, bit će da nije tu, možda vamo. Jeste, evo ga ovdje. Ovdje su policijski ovi podaci koje mogu da se dobiju. Pretpostavljam ne može svako, ali pošto sam ja sad od javnog tužioca taj neki detektiv po znacima navoda, vjerovatno ja mogu. Aha, tu ima nešto. Dobro. Sad šta je ovdje treba da radim? Aha, evo ovdje ima Suburban Redevelopment Fund. To je vjerojatno ono što meni treba. Sad šta mi treba od ovih ljudi ovdje? Evo ga Leland Monroe kao direktor, jedan od direktora, čak i shareholder, jel te? Što ima smisla, evo ga Sheldon. Aha, evo ga Courtney Sheldon ovdje. Možda on. Courtney, for God's sake, what's he got to do with this? Pa ne znam, vjerojatno nešto, a to je izgleda sve što mi treba. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north.
118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. Pa dobro, što sad, ajde, učio si geografiju u osnovnoj školi, možda izvodiš atlas i da nađeš gde se to nalazi. Aha, sad ja treba tražim. 4 degrees. Dobro, znači 34 stepena, to je u redu. Kako okrećem? Ček. Aha, treba da... 58 seconds west. Čekaj bre. Aha, ok, treba 29 ovdje da bude, dobro, to je u redu. I treba bude 118, 17, 58. Dobro, znači mota još ovamo. Zanimljiv način kako pronaći ovo. Evo ga. To je to. Našli smo parcelu. We have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. Registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here, use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. Isuse, dobro. Znači treba da podelim moj broj ovog đavola parcele sa 90.000. Da bih dobio slovo, da kažem, šta je neki digitron, da bih dobio slovo. Tačno dobit ću broj, ali onda na osnovu tog broja mogu da dobijem kao neku oznaku, pretpostavljam slovnu, koja će da odredi gde se nalazi. Dobro. I sad sa 90.000. Ali ovo sporo. Ajde, 4 puta sad ovo. Još jednom. Dobro. Gde da je jednako? What? Ja, to sam ovo. Dobio sam. Ok, da, treba se povuče ručkica. Moram ponovno da upišem, nema veze, ajde. 1, 8, 7, 6, 9, 8, 8. Eto malo da vidite kako to izgleda biti debilan kad ne koristite, jeli, nešto kako treba. Dobro je, Kelso, nemoj da ponavljaš 150 puta. Znači, razmišljam sve vreme, dakle mi je Kelso poznat lik i onda se setim da je iz serije, kako beše, 70, 80 ili kako već nije siguran kako se tačno zove. Jedan od likova je Kelso. You do this every day? Dobro. Kaže, treba dodam 1, što bi bilo 21 onda, jeli? I to je U. Da. Dobro, evo nas. Okej. Sad ovdje treba nađem, pretpostavljam po ovom broju. Znači, 8, to je na ovoj drugoj strani. Evo ga ovdje. Randall Jones, to je ovo. The book value is 350. Da. With the new home in place, the improved value of the property is 3,500. They can make a killing. But how do they pull it off? Okej, što god da to treba. Opa! Biće da ja neću tek tako da izađem odavde. The extra trunk space. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. Što jes. Ajde, izviri odatle. Op. A, ne mogu tako da ga ubijem, ili? Ne, ubio sam ga. Što lupam ja? Stani tu. Ovaj mi je ovdje. Op. Samo polako. Da je gotov.
Nije još, dobro, sad će da bude. A si izbagovala ova tabla. To ima Tommy Gun, nećemo da se zezamo s njim. Ova ima pištoljčić, tako da njega mogu da roknem laganica. Dobro, okej. To bi trebalo da je to što se tiče ovog dela. Biće da sad idemo dalje da istražujemo. Samo da vidimo šta tačno. Znači sad sam našao onog Jonesa, našao sam da je tačno se nalazi ta parcela. Da, evo ga Courtney Sheldon, dobro. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records Pa checking nije baš. Sad smo pročitali u knjižici da tamo piše tvoje ime. Nije to greška sigurno. No idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Hoće li reći šta, a? Took the morphine off our hands. Hoće, evo ga, priča. I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs. Ma kako da ne, da. I turned a mistake. On veruje u to. Znači, onaj doktor je od njega otkupio, to jest uzeo morfijum u zamenu za to da kao investira u njegovo ime. On veruje da ovi grade kuće stvarno za ove, kako se zove, ratne veterane ili šta već, ili beskućnike ili šta. Ne znam tačno šta je GI. Okej, ovdje realno ništa korisno nismo saznali, osim ako ja nisam nešto propustio. Kaže Kelsov apartman. Okej, kaže answer the phone. Dobro, super. Zvoni telefona, obično se treba javiti. Okej, treba istražiti doktora, verovatno. Jack Kelso. Who's asking? Leland Monroe. I was wondering. Leland Monroe zove, dobro. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe. But I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Boga mi Kelso bi da se proda dobro, a? I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? Ili ipak ne? Dobro. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Rekao bi da će da dođe. Pogotovo što priprema pištolj. Okej. Treba da posjetimo Monroe večeras, što će da bude... Vrlo zanimljivo, verovatno. Možda ćemo i da ga roknemo. Kaže, meet Leland Monroe. Da vidimo šta kaže locations. Da, samo tamo treba da idem. Ne treba izgleda istražujem doktora. To možda neki drugi put, ali sada idemo kod Leland Monroe. I ja stižem kod Leland Monroe. Ovo je neki malo onako drugačiji deo grada. Ovdje do sada nisam bio. Malo onako podsjeća na neki bogataški kraj. Ojoj. Ovi se spremaju kao da dočekuju sve bataljon vojske. A ne, ovo je Kelso zapravo, okej. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners?
This isn't Pelelu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Nisam skontao kada je Kels uopšte planirao ovaj napad ovako na kuću. Mada pretpostavljam da je to bilo ono podrazumevano. Dobro. Ajde da krenemo lagano. Jedan manje. Tako. Sad malo da potrčim ovde. Da maznem puškicu. Op. Pašio sam je. Dobro, sreće sad ne idem sam barem. Ovaj je njihov, da. To je gotov. Ajde iziđi odatle, da te roknem. A što ima lepe bele konje. Vidite, nije pravi gastarbajter da ima lavove, nego ima konje. Gde je ovaj? Zašto se ovi deru kill? Ne igramo paintball ovde, nego se rokamo zapravo. Znaš. Dobro. Ćeš završiti karijeru. Dođi vamo. Tako, odlično. Ima ih još, čekaj, polako. Nećemo se igrati sa životom. Čekaj. Ajde idemo ovuda. Tu su i ovi moji. A ovako je malo više, da kažem, s leđa. Op. Stani tu. Onako bugarski stil, da kažemo. Op, bravo, majstore. Tako. A čekajte mi puškica. Nemam pušku više. Sve šteta. A viš kako ovaj moj uleće ovdje. Ko Rambo neki. Odlično. Gde su ovi? U kući ili? Eno ga tamo. Trčimo glavuđa. Tako. Jedan mi trebalo da je još tu negde. Eto ga. To je cikno. Sad treba Monroe srediti. Čekaj da uzem ja nešto ovde konkretno. Tako. Kratež lepo da se ne zezam previše. Bravo, majstore. Nisam ga ubio. Ovog jesam. Gde si ti krenuo? Op. A čekaj, šta je ovo? Ovo je neka automatska puška. Meni se učinilo da je neka ona klasična lovačka puška ili nešto tako. Postanemo ovde, pošto... Op. Stani tu. A to Monroe? Ne, nije. Samo je ličilo na njega. Ko je to? Ne mogu da krenem. A zašto sklonio pušku? Kako da izbacim? Ne mogu da promenim. Svi mogu šaržer da promenim, ali... Evo sekretarica. Svaka izvuče ono nešto. Znao sam. Očigledno, ono. I'm sure you do. Ajde onda. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, princess? You're quite the wise guy. I don't normally... Wise guy, huh? How about putting the cannon down? Upuca ga, a? I sad će još da mu se izvini. Ja bi se na nju više bolelo ova šaka posle face nego njega ovo u ruku. Dobro. Da li stvarno sad morao da kaže u tom momentu kao da nikad nije bio dobar u čitanju, da kažem, žena, da ga prevedem tako bukvalno. Op. Zamal da me smakne. Miran, Đuro, miran. Daj mi pušku. Da imam ja nešto čime da pucam lepo. Sad iznad mene ima neko, ali čekaj, nisam ja mogu da idem vama? Ne. Gde je ovaj?
Evo ga tu. Nisam ga pogodio. Op. Olo, momak, nemoj biti nekulturan. Nema psovanja. Sad ćemo mi da protrčimo ovako ovde. Op, 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 op. Vidi ga. Opet psuje. Nije to lepo, druže. Op, op, op. Tako. Druže, koliko ti kuću imaš? Ovde možeš da igraš žmurke komotno. Ajde, smiri se više, prestani da trčiš. Uć, kakva fleka na zidu. Ima neki bug vizualni. Stanemo ovde. O, čekaj, sad neće. Vidjeli ste verovatno, ako niste, vratite malo nazad video. Gdje sad? Tu ne. Verovatno ovde. Aha. Hvatilo. Ne tu, dobro. Čekaj da vidim. Stvarno, gdje sad ovo mi nije jasno. Ovdje nigde ne može, čini mi se. Da. Do ovamo mora da se ide negde, 100%. Ovdje ne može. Su vrata ovdje, okej. Šta se vataš za sef, druže? That's my opening negotiating position. Što ga pogodi u nogu? How did you get in here? Ona vrata. Get me a doctor. A što bi ja tebi sad nabavio doktora, ja sam došao tu ubijem. Boys outside were certainly expecting me. Oj. You sadistic bastard. Mislim, nisam došao da ga ubijem, ali očigledno on želi mene da ubije, tako da morat ćemo da ga roknemo. Sad trebamo pretražim, jeli? Okej, da pretražim kancelariju. Ovdje ima ovaj kao case file, jeli? Evo ga. Postavljam da mi to treba. Sawyer. Johnston. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. Aha, ova precrtana imena, pretpostavljam da su ovi što su ih pobili. Aha, ovdje ima nešto. I šta ga para? Šta je ovo? That's a hell of a payroll. Aha, ovo su ljudi koji su na nekom platnom spisku. Dobro, super. Ovo su, pretpostavljam, one obveznice. Jest, da. Da. I ovo je ono blanko, jel' možda upišeš šta hoćeš. I ovo je, pretpostavljam, nešto najvažnije. I tu policijski fajl, a? Dobro. Otkud ti je ovo, druže? Ovdje ima svašta nešto. Roy Earl ga je potpisao. Criminal Intelligence Report on Dr. Harlan Fontaine. Aha. Ovo je file vezan za Dr. Fontaina. Okej. Da li ima još nešto što nas tu interesuje? Ovdje nema ništa. Ovuda sam ušao. Pa ima lepu foteljicu. I ovdje ima još neka vrata. Pa kud ovo vodi, Bože dragi? Puške. Možda izaberaš pušku s kojom da te ubijem, a? Hoćeš ovo dole skroz, delo je onako najzanimljivije. Šta ima ovdje? Neke sličice. Ovdje ima novine. Ima neka slika, a? To je izgleda isto bitno. Da, ovdje su svi na okupu, čak i doktor. Da. Fuck you, Jack. Call me an ambulance already. Ajde, zvaću ti hitnu pomoć, ajde. Ali čim pogledam prvo što ima novinama, nismo čitali dugo. Ne znam šta se dešava u svetu. Mislim, stvarno nema smisla, ovo ćemo da prekinemo, pošto nisam vidio ni one ostale. Tako da mi nije interesantno. To sam i prethodnih puta govorio, jer nisam skupio sve,
ne mogu baš da povežem priču na taj način. Okej. Can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy. Dobro, dobro. Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that Je li to Sheldon ubio came back for Fontaina, a? It's Monroe. He's raped. Čini mi se da jeste, a? You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. A, neko je oteo Elsu, a? He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the road. Ma to je Sheldon 100%. I don't have a fucking name. To je 100% Sheldon, da. On ga je kontrolisao uvijek. A što ne pozove doktora? Mislim, i njemu treba doktor. Šta je napisao sad? Hoće da ga ubije? Neće. Okej. Kelso, you son of a whore! Get me a goddamn doctor! Pa eto, možeš sam, šta ti fali. Mogu si i da ustaneš, verovatno. Dobro, završili smo današnji slučaj. Mislim, nismo završili slučaj. Završili smo deo slučaja. Biće tu, verovatno, i još toga sljedeći put. Sljedeće 2 puta. Postavljam da će igra da se završi tako što ćemo da zatvorimo ovaj slučaj. To bi bilo to što se tiče današnjeg videa. Bilo je vrlo zanimljivo, bar meni. Hvala što ste gledali, vidimo se neki sljedeći puta. Vi dotle lajkujte, šerujte video, subscribeujte se na kanal i uđite na Discord server.